पिता माता बापा तन्मय बापा बापा विनय बापा अरे तुम माने फेरी आसी ना आम राज्य उआस को विद्या शिक्षा पूरण करी हाँ हाँ बापा बापा आमे सर्व विद्यारे निपुण हे आपणक पाखक फेरी आसीछु सतिकिरे मधन माने हाँ बापा हेले आसिला बाट को किछि बाधा विघ्न हैनी तो बाधा विघ्न हाँ बापा बापा आपन आशीर्वाद जेतेबेले एई मस्तक उपरे अछि हाँ बापा कोनोसी बाधा विघ्न हमको छई परिबनी बापा सैया तो कहूथिलु मु हाँ हाँ बापा आपण हेउछंती आम चलंता ठाकुर हरे धन डाकण कहछु विनय हाँ बड़ भाई आशीर्वाद रही थाउ से बापा ए मस्तक रे ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय धन आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता असुथिबु खेलुथिबु तुम पाखरे हो 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 आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे जीवने झड़ झंझा आसीब नहीं आसिले भी पण के मानेबे कोई ए जीवने बाधा विघ्न आसीब नहीं आसिले भी पण के मानेबे कोई आसु जेते बाधा विघ्न अंधार राती फेली देबे पादे पिता पाती न छाती आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता नाचुथिबु गाउथिबु नुआ छंदरे हो 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 आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय बापा आम आशीर्वाद स्नेह ममता चिरदिन पाई अच्छी तम मस्तक धन माने बापा पुत्र आमे जणे छु हाँ तन्मय आपनक स्नेह श्रद्धा भल पाइबा सदा सर्वदा ए मस्तक उपरे आशीर्वाद हे रहिछि आउ सब दिन पई रहिथिबो निश्चय बापा हेले धन माने रे बापा तमे माने गुरुकुल आश्रम रु फेरिकी एई समय तमे आ चिंता करनी हेले तमे थकी जाइथिबो हाँ बापा
ତମେ ଯାଇ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କର। ହଁ। କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଯିବାକୁ ହବ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଳ ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ନିମନ୍ତେ। ହଁ ରେ ବାପା, ଓ କାହିଁକି ନା ମହାଦେବଙ୍କ ଶିବରାତ୍ରି ଉଜାଗର, ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ହବ ତମମାନଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର। ହଁ ବାପା, ଆଉ ସେଇ ଜାଗର ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ହଁ ରେ ଧନ, ଠିକ ଅଛି ବାପା, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆମେ କେବେ ଅମାନା କରିବୁନି। ହଁ ହଁ, ଏଇଆ ମୁଁ ଚାହେଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବାପା। ହଁ ରେ ଧନ, ତାହେଲେ ତମେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ହଁ ରେ ଧନ। ମହାରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା